Udan panas tak lakoni, Dik. Mung gawe nyeneng atimu. Lanang gak cukup ganteng, tapi kudu kerja, Dik. Ben iso anakmu tenang. Dialah nahkoda perempuan pertama yang mengendalikan kapal tanker di Indonesia. Kapten Agustin Nurul Fitriah, kapal merbau bermuatan 3.400 kiloliter bahan bakar minyak ada di bawah kendalinya. Tanggung jawabnya tak main-main, mulai dari kapal, muatan, serta 26 awak ABK yang sebagian besar laki-laki. Niat Agustin jadi nahkoda dulu sempat ditentang oleh orang tuanya. Maklum saja, profesi pelaut identik sebagai pekerjaan laki-laki. Tekad bulat Agustin akhirnya meluluhkan hati orang tuanya. Tamat SMA, ia melanjutkan pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Agustin sempat bekerja di perusahaan kapal penyeberangan dan dosen. Sejak 2009, ia bekerja di kapal tanker Pertamina sebagai mualim 1. Karirnya terus menanjak hingga menjadi nahkoda 5 tahun kemudian. Bagi Agustin, menjadi seorang nahkoda kapal tanker mempunyai tantangan tersendiri. Terus karena saya nahkoda baru, pasti ada rasa yang bisa nggak ya? Terutama perempuan ya. Kalau nahkoda cowok banyak, mungkin biarpun dia pertama, pasti ada rasa yang, oh bisa pasti. Kalau perempuan, karena jarang pasti banyak yang nggak percaya. Kapal tanker merbau menempuh rute Palembang ke Pontianak selama 30 jam. Keamanan jadi perhatian utama nahkoda demi mengantisipasi kebakaran yang rawan terjadi di kapal tanker. Pertamina membuka kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk jadi nahkoda. Sekarang itu sudah menunjuk siapa yang mempunyai kemampuan diberikan kesempatan yang sama untuk mencapai jabatan tertinggi di kapal itu. Gitu. Bagi Agustin, profesionalisme nomor 1. Tak ada perbedaan antara nahkoda perempuan maupun laki-laki. Tegas dia dalam artian dia bisa membedakan antara saatnya tugas ya dia memang harus bersikap sebagai seorang pimpinan, dan saat kita sebagai adik kelas ya dia bisa ngayomin saya. Bekerja secara profesional, dia cukup baik sebagai rekan kerja, sebagai atasan, sebagai pimpinan. Beliau juga kadang-kadang memberikan support yang cukup bagi tim saya di kapal mesin. Agustin berharap semakin banyak perempuan mampu bersaing dalam profesi kelautan ini. Saya mau bukan cuma saya aja kapten di kapal, bukan cuma di Pertamina, di Indonesia ini kalau bisa. Karena biasanya kan wanita kalau sudah menikah atau seperti apa, pasti mereka merasa ada keterbatasan. Buktinya saya menikah, saya bisa jadi nahkoda. Jadi kalau saya bisa jadi yang lebih baik, mereka juga pasti bisa lebih baik daripada saya. Kesetaraan gender bukan lagi wacana. Kapten Agustin telah membuktikannya.
menjadi nakoda perempuan pertama yang membawa kapal tanker mengarungi samudra. Iris Anggraini melaporkan untuk NET.
depan aja, Pak. Di depan. Astagfirullahaladzim. Anggota, pegang. Ya Allah. Pegang dulu, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pegang. Di depan aja, di depan. Di depan aja, Pak. This is the story of a global market leader within towage, salvage, and offshore-related marine services. This is the story of Svitzer. It all started with a salvage mission back in 1833. Spurred on by our strong ambitions and dedication to delivering the highest standards and the most innovative solutions, we have since expanded into towage and a range of offshore marine services. Today our fleet has grown to some 600 vessels, operating in around 35 countries all over the world. More than 4,000 Svitzer colleagues share a strong dedication to our common purpose, to provide safety and support at sea. Svitzer provides harbour towage services in some 100 ports in almost 20 countries. In Svitzer, a job is never just another job. We put emphasis on truly understanding our client's business and our pursuit of tailored, second-to-none and cost-effective solutions.
Our crews are backed by local shore managers and a team of naval architects, engineers, and business development specialists in offices around the world. By combining offshore and onshore expertise throughout our worldwide network, we supply our clients with a wide range of solutions and services, from inception of an idea to its implementation. Svitzer has more than 100 vessels dedicated to projects at LNG and petrochemical terminals in almost 20 countries around the world. This makes Svitzer a leading global terminal towage operator. At the Idku LNG terminal in Egypt, Svitzer offers full-range safety and support services. This includes towage, firefighting, and piloting. Headline and the stern line. Before the ship cleared from the jetty, we stop tug number 2 and we... Idku is just one of many such Svitzer-operated facilities, each of which is tailored to meet the unique circumstances of the area and the individual needs of the client. Svitzer Salvage coordinates salvage operations worldwide from its head office in the Netherlands. And what is the position? This is done in close collaboration with our regional offices, clients and partners across the world. In Svitzer, we take pride in challenging the known and always pursue opportunities for improvement and innovation. Marine support vessels, double-hull tugs, and active escort tugs are just a few examples of the innovative mindset developed and offered by Svitzer. At our state-of-the-art full-mission tug simulator in Denmark, crews gain valuable pre-operational experience at simulated installations and under simulated weather conditions. Pilots and other stakeholders frequently take part in the training. The customized tug simulator and our ISM accreditation are further examples of our dedication to safety. For Svitzer, innovation is not only about inventing and applying new technology. It is about the integration of great technology, great minds, and great skills. We constantly focus on attracting, stimulating, and retaining the best talent. We are committed to setting the highest standards of safety, development, and training in our industry. Svitzer has offices and operations in more than 35 countries. In Svitzer, we always look for new opportunities and stand ready to deliver towage, salvage, and offshore solutions to clients anywhere in the world. Okay, Roger, it's locked. Svitzer. We provide safety and support at sea.
Oh. Untuk teman-teman informasi, Jak Lela di Belawan Dok terbakar. Kejadian sekarang tanggal 10 Mei sekitar pukul 11 Mei sekitar pukul jam 8:30 lah tadi, setengah 9. Posisi kapal sekarang lagi kargo operasi di belakangnya. Jak Lela lepas. Belum tahu korban ada berapa, tapi diperkirakan tadi ada sekitar 6 atau 7 orang kayaknya. Tadi di buritan saya ada lihat ada sekitar 5 orang sebelum api membesar. Yang lainnya sudah diselamatkan, sudah loncat langsung ke laut. Kita mohon doanya kepada kawan-kawan yang di Jak Lela. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak memakan banyak